Lingkungan Villa, gua upload foto, upload video pakai aplikasi update. Makanya install update kalau nggak mau kudet. Jadi Pak Herman sama Mas Diki. Diki ya. Nah, apa yang bisa saya bantu nih? Gimana? Mungkin ada yang mau cerita dulu? Boleh, silakan. Ini Pak Kodandi, anak saya kan kawin sama Pak Herman itu dulu dia kan Muslim lah ikut saya, semuanya oke aja, tapi ya dia kayaknya nggak 100% gitu. Apanya? Dia mau masuk Islam tuh nggak 100%. Dia kalau nanya-nanya sama orang dia belum dapat kan, alasannya sih gitu ya. Pak Herman dari keluarga Islam? Kristen. Oh, dari keluarga Kristen. Ya. Terus menikah dengan ibu, Iya, masuk kita Islam. kawin Oke. secara Islam. Ya. Dia mualaf lah ceritanya Oke. di masjid di daerah Menteng tuh, Sunda Kelapa. Oh, itu masih Sunda Kelapa. Ya. Ya. Tahun berapa itu, Pak? 97. Waduh, udah lama sekali ya. Diki kelahiran tahun berapa? 99. Oh, 99. Oke. Ya, terus? Nah, semuanya baik-baik saja nih. Mm-mm. Tapi kan dia belum 100% kalau saya lihat, cuman mungkin buat biar bisa kawin aja sih kalau saya lihat Mm-mm. sampai sekarang. Mm-mm. Nah, anak saya ini dari kecil emang udah saya didik Mm-mm. jadi Muslim lah, kita kan kawin secara Muslim. Dari kecil udah saya ajak ke masjid lah, di sana setiap hari Minggu sekolah agama. Mm-mm. Nah, terus kan COVID kemarin itu dia kan ya COVID lah di rumah, stres. Mm-mm. Jadi dia mungkin baca-baca yang nggak benar gimana tuh dia jadi stres, Oh. kayak orang gila. Belajar bintang-bintang. Jadi Gitulah. kayak orang gila lah. Mm-mm. Searching yang enggak, jadi kayak orang nggak normal gitu, kayak orang kemasukan setan apa gimana. Kalau menurut saya dibawa ke rumah sakit, bolak-balik, ntar begitu lagi, dikasih obat begitu lagi. Terus obat itu kan bikin dia jadi gendut tuh, Kodondi. Jadi dia merasa depresi lagi karena badan dia tadinya bagus, gendut. Terus saya bilang kalau emang begini kita berobat secara mungkin agama ke Pak Kiai atau kemana. Saya bilang Itu sedang di Amerika atau di Indonesia? di Amerika. Di Amerika. Waktu itu masih COVID. Oke, Jadi terus? masuk ke rumah sakit itu bolak-balik lah. Jadi saya kan nggak bisa pergi. Maksudnya saya kerja, jadi COVID itu kan masih dibatesin ya. Jadi belum bisa kemana-mana. Jadi bertahan lah saya di situ. Ke dokter pun ke rumah sakit harus minum obat terus supaya dia bisa emosinya stabil. Nah, saya bilang nanti kalau misalkan udah bisa kita ke Indonesia, mungkin saya mau berobat mungkin ke Pak Kiai atau kemana. Nah, kebenaran kan dia Kristennya masih ada tuh, Pak. Jadi dibawalah ke pendeta. Oke. Pendetanya juga terkenal juga tuh di YouTube. Oke. Jadi tanpa pengetahuan saya dia dibawa ke pendeta. Jadi di pendeta itu dia masih belum stabil ini. Masih belum stabil, jadi diobatin sama dia, terus Diobatin, didoain lah. diapain. Terus sembuh. katanya kalau mau sembuh harus dibaptis. Oke. Nah. Terus? Saya nggak tahu tanpa sepengetahuan saya. Nah, mungkin Tuhan kasih saya ini ya, saya tahu tuh tanpa dikasih tahu dia dibaptis. Setelah dibaptis dia jadi Sembuh. Bisa dibilang sembuh sih, tapi jadi kayak udah ke Kristen gitu, Kak Oke. Dondi. Jadi dia nggak percaya lagi, dia selalu menjelek-jelekan Muslim begini, Nabi Muhammad begini. Bukan menjelekan, kritis. Iya. Kalau menjelekan itu nggak boleh. Iya. Itu awalnya dari situ. Terus? Nah, bapaknya juga kan emang dasarnya bukan orang Muslim, jadi ya berduaan lah. Jadi begitu ceritanya, Oke. Kak Dondi. Iya.
Nggak apa-apa, Pak Herman, Diki. Saya di sini hanya sebagai orang yang mendalami agama. Oke. Kita bicara di sini, kita tidak ada maksud untuk menjelekkan agama siapa-siapa. Betul. Dan di sini saya dalam posisi tidak ingin atau tidak punya niat untuk mengajak siapapun masuk Islam. Ya Pak ya. Jadi kita ini hanya diskusi. Tidak mengajak. Tidak mengajak mungkin, tapi saya tidak akan tidak punya niat untuk memualafkan siapa-siapa. Iyalah, maksudnya kan harus juga tuh mengencourage. Mengencourage ya, Gini Pak mengencourage Doni, ya. Pak Doni saya ingin menjelaskan, pokoknya kasih dia penjelasan itu. Dia karena dia nggak ngerti. Enggak, kita nggak usah bilang nggak ngerti. Kan Maksudnya apa yang dia- dipahami sama Pak Herman dan apa yang dipahami sama Diki kan mungkin berbeda. Dia ingin mengetahui, cuman nggak kena gitu. Oke. Bertanya sama saya yang belum ngerti apa-apa. Jadi dia mau mencari orang yang benar-benar bisa menjawab apaan yang dia. Oke. Itu, Nah, Pak saya mau Doni. tanya dulu nih, karena yang mau bertanya kan atau mau diskusi kan Pak Herman dan Diki. Pak Herman dan Diki mau berbicara dengan saya bertiga saja atau boleh ada mereka? Boleh. Yang nggak ada rahasia kan. Oke, silakan Mbak Diki, mungkin kalau ada pertanyaan saya bisa jawab atau mungkin nanti kita bisa bahas dari mana, silakan. Kamu dulu? Aku mau denger dulu. Oh, ya. Ya. Silakan Jadi Pak. begini kok. Ya. Saya itu waktu mau kawin, Mm-mm. memang keluarga juga semuanya Kristen. Mm-mm. Tapi saya juga tidak mengerti Kristen itu Oke. seperti apa. Ya. Jadi kalau bilang kawin dulu, perasaan saya itu apa salahnya kalau untuk kebaikan, Ya. untuk menuju suatu rumah tangga ya, untuk Ya. bisa kawin. Ya. Saya pikir Tuhan kan cuma satu. Iya. Cara dia beda, saya berbeda, kan kami menuju satu Tuhan. Begitunya. Ya. Ya. Jadi Terus. kawinlah. Mm. Sudah itu kan, ya aku belajarlah sedikit tentang Islam lah, aku pelajarilah. Mm-mm. Gitu. Jadi kalau aku tanya dia sama sekali nggak ngerti apa-apa. Oh, Ibu kenapa nggak bisa jawab, Bu? Ilmu saya kan juga masih sedikit. Iya, Sedikit, nggak ada. Tidak apa-apa. Gini Pak, saya berikan suatu standing dulu ya Pak ya. Ya, Bahwa di dalam Islam, masuk Islam karena menikah itu tidak ada yang salah. Tidak salah, tidak apa-apa maksudnya Pak. Jadi menikah itu hanya salah satu cara untuk masuk Islam Pak. Ya, jadi tidak ada yang salah dengan orang masuk Islam karena menikah, tidak ada yang salah. Tetapi yang kita harapkan kan tentu saja setelah dia masuk Islam dia juga belajar tentang Islamnya. Nah, itu yang mungkin Bapak mungkin setelah di New York atau bagaimana mungkin tidak ada kesempatan belajar atau bagaimana. Ya. Mungkin ya Pak ya. Itu saja. Terus setelah berapa tahun Bapak menikah, terus akhirnya Bapak kembali ke Kristen. Oh, saya kembalinya sebenarnya belum lama gitu. Oh, belum lama. Belum lama, mungkin berapa tahun lah. Gitu loh. Karena memang saya belajar juga Islam sedikit, terus saya belajar lagi tentang yang Kristen. Jadi saya banding-bandingkan ini, kan harus seperti itu jadinya kan. Soalnya tadi dari situ juga nggak mengerti apa-apa. Mm-mm. Saya gali, saya pelajari, saya belajar juga Islam Mm-mm. sebagian gitu loh. Mm-mm. Jadi kalau kita, maksud saya sama istri saya, kalau saya bertanya, saya buka Al-Quran, tolong baca ini pun saya nggak mau. Oh. Ngapain sih? Kan tanya saya. Karena dia nyarinya yang ayat-ayat yang kayaknya yang memojokkan gitu. Coba kira-kira apa Pak? Kira-kira apa? Ya. Jadi, Siapa tahu saya bisa jawab. jadi, oke, coba aku lihat ya. Jadi, Sebentar Pak masalah ya. Sebentar. Ya, mana? Penonton kecewa gelap. Apa? Gelap, penonton kecewa. Tokonya gelap Pak. Iya, tapi bisa ada suaranya. Iya. Saya gitu, bentar, Pak. Oh, Iya, maaf Pak. Kira-kira apa Pak? Oke, Silakan Pak. ya. Tapi Bapak juga sudah belajar Bible belum? Belum. Saya belajar juga, cuman ya belum nggak mendalam lah. Tapi saya memang kita kan punya perasaan. Ya. Ya. Jadi kalau ada kedamaian di situ, kita mendapatkan suatu kedamaian, ya kita kan akan Iya. lengket ke situ gitu loh. Iya. Ya kan? Karena kita yang itu kan nggak mengenal. Bagaimana kita bisa
mencintai kalau tidak mengenal kan. Tuh, nggak kenal maka nggak sayang Pak ya. Di dalam hal itu ada sebagian aku lihat situ kurang pas gitu loh. Makanya saya bertanya sekarang. Iya, coba silakan. Kalau menurut Kodendi ini Hmm. itu katanya kan Yesus itu nggak dibunuh. Di Quran surat An-Nisa ayat 157 Pak. Dia kan diangkat. Gitu ya. Ya, terus. Sebenarnya seperti apa ini? Karena di Kristen itu ajarannya dia itu dibunuh dan mati, 3 hari dia bangkit Iya. Di Bible ya. di Bible. Iya. Nah, jadi sedangkan Islam mengatakan seperti itu. Iya. Pertanyaan saya, ya, kenapa ini diserupakan dengan orang lain sama Tuhan? Ya. Berarti Tuhan kan menipu kita juga ini. Bagi saya. Itu yang saya pelajari ini, makanya bertentangan saya rasa. Iya, tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Bapak boleh kritis dan harus kritis. Ini. Saya juga dulu sama seperti Bapak. Oke. Saya harus kritis kepada Quran. Hmm. Kalau saya tidak kritis kepada Quran, saya tidak mungkin masuk Islam. Nah, itu makanya jadi itu. Jadi kalau saya kritis ini sama istri saya, kadang-kadang dia pikir saya itu memojokkan, menjelekkan. Ya. Jadi situ nggak ada pertemuan. Iya. Aku harusnya diskusilah saya sama dia. Dia harus juga terbuka. Dia kan juga belum ngerti. Sama-sama belajar. Umpamanya kan ini begini nih, bagaimana kamu rasa? Ya kan? Jadi enak gitu. Ini asal tanya dia marah. Jangan tanya saya, tanya yang pintar. Maksud saya enggak, kita juga bisa berdua diskusi gitu. Boleh, Masa boleh. tentang apapun. Boleh, Kan boleh. harus begitu. Saya senang sekali Bapak punya pertanyaan tentang Islam. Saya senang sekali Pak. Insya Ayo. Allah saya coba jawab. Ah. Jadi kalau Bapak menanyakan tentang Nabi Isa kenapa tidak dibunuh dan tidak disalib, yang ditulis di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157 itu bentuknya adalah bentuk untuk menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Ya. Siapa yang diserupakan itu ada di dalam tafsir Pak. Tafsir macam-macam. Ada yang menafsirkan itu adalah Yudas Iskariot, ada yang menafsirkan itu adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang paling muda. Ya. Oke, sebentar Pak. Tafsir ini maksudnya apa ini? Tafsir ini adalah komentari Pak. Di Oke. Bible juga ada komentari itu Pak. Oke. Ya, komentari itu maksudnya cara orang untuk memahami sebuah ayat, tetapi dia tidak hanya paham bahasanya, tapi dia juga paham konteksnya Pak. Oke. Ya, jadi itu namanya tafsir Pak. Oke. Ya. Oke. Tapi tafsir itu kan adalah pemikiran manusia Betul. terhadap sebuah ayat. Ya. Kita tidak boleh menggunakan tafsir Ya. sebagai dalil. Ya, Pak ya. Ya. Dalil kita tidak boleh pakai berdasarkan tafsir. Tafsir hanya bisa dipakai hanya sebagai referensi Pak. Kita tidak boleh beriman kepada tafsir. Betul. Yang kita imani adalah ayat Qur'annya. Betul. Ya. Jadi kalau ini saya coba menjawab secara komprehensif Pak ya, supaya tidak Yang saya ucapkan ini kan di Al-Quran kan? ada. Ya. Makanya tadi saya sebutkan di Oke. Quran surat An-Nisa Ya. ayat ke-157. Oke. Ketika Bapak bertanya, kalau itu ternyata orang yang diserupakan, Iya. berarti itu Allah sedang menipu manusia. Betul. Betul. Perasaan saya. Ya. Ini kan saya. Ya. Apakah Bapak sudah baca Bible? Maksud Saya baca juga, Baca cuma juga. tidak semua. Oke. Apakah Bapak pernah membaca bahwa Tuhan atau Allah di dalam Bible itu juga bisa menaruh roh dusta kepada nabi-nabinya? Begini kalau soal itu. Ya. Tuhan itu apapun dia bisa lakukan. Saya percaya itu. Ah, itu yang kita tidak setuju, Pak. Ah. Ya. Oh, tidak setuju. Tidak Tuhan setuju. tidak selalu Tuhan itu bagi saya Hmm. dia bisa melakukan apapun karena dia punya kuasa. Kalau Oke. Bapak nggak setuju, Oke, saya nggak setuju. tidak setujunya Saya tanya, apakah menurut Bapak Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa menciptakan Tuhan yang lain? tidak bisa lah namanya Itulah, Tuhan. makanya tidak Maha Bagaimana? Kuasa, Pak, berarti Pak. Maha Kuasa itu artinya dia mampu menciptakan apa saja, tapi dia tidak bisa menyalahi kodratnya, Pak. Itu maksudnya. Ya. Ya, setuju, Jadi Pak? oke, kembali ke tadi itu. Oke. Sekarang Bapak bilang tadi itu dia diserupakan dengan orang Ya, hanya menyelamatkan dia. ya. Oke. Jadi buat Islam, buat kami orang Islam, Oke. Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, Oke. dan ternyata adalah orang yang diserupakan. Oke. Buat kami, orang yang diserupakan itu siapa? Buat kami juga nggak penting, Pak, karena tidak disebutkan namanya. Nah, itu juga kan nggak lengkap. Harusnya kan kalau memang diserupakan, siapa yang diserupakan itu? Oke. Kalau Bapak bertanya siapa yang diserupakan namanya, Hmm. apakah Bapak tahu dua penjahat yang disalib bersama Yesus namanya?
Ya itu Ada namanya? ya ada namanya. Siapa Pak? Terlalu ingat di ini aku sekarang. Aduh. Judas Bukan. Judas Yudas kan mati bunuh diri Pak. Judas Iskariot. Di Bible, Yudas Iskariot itu diceritakan mati bunuh diri Pak, dengan Ya. cara gantung diri, atau di Kisah Para Rasul dia terjatuh dan perutnya terburai keluar. Tunggu dulu Pak. Yang Saya- disalib bersama Yesus, Ya, ya. dua orang penjahat, Ya, ya. namanya siapa Pak di Bible? Tunggu dulu. Saya agak lupa sekarang. Tapi Silakan. coba dulu ya. Ada Bible Pak? Saya ada Bible nih. What's the guy name? Jesus Barnabas. Oh iya iya iya. Barnabas and who dia ada Pak? Bukan Yesus Barnabas. Bukan Yesus Barnabas. Kalau yang Oh, namanya waktu di- Yesus Barabas, bukan Barnabas. Barabas. Oke. Oh di Yesus Barabas Ya, adalah ya. penjahat yang dilepaskan. iya. Tapi bukan yang disalib bersama Yesus. Bukan. Nah, yang disalib bersama Yesus siapa namanya Pak? Apa yang bukan? Yeah, the thief on the cross. Yes. Oh, he doesn't have a name. Traditionally he does have a name, but I don't remember the name. Ya, oke. Kalau memang ada, saya lupa namanya. Tidak ada namanya Pak. Berarti benar kan? Ya. Tapi Oke. tradition, he has a name. Nah, siapa namanya? It's Ada di Bible tidak? It's in Church Authority Ya, of tidak Rome. ada di Bible kan? No, no. Not in the Bible, right? Well, it's not in Scripture, but Yes. tradition. Yes. Yeah. Okay. Tradition okay, but not in the Bible. Not in the Same as in the Quran. The person also not mention the name, right? Jadi di Bible juga tidak disebutkan nama penjahatnya Pak yang disalib bersama Yesus. Oke. Jadi buat kami maksudnya kami tidak mempermasalahkan siapa yang diserupakan. Oke. Tapi yang paling penting buat kami adalah Nabi Isa AS diselamatkan. Itu yang penting. Oke. Pertanyaan saya kedua ini. Hmm. Tadi kan itu memang Tuhan itu menggantikan orang itu biar Hmm. Yesus itu selamat. Hmm. Jadi kalau di QS 1933 Oke. yang saya baca dan Ya. saya tulis mungkin salah itu Semoga Tuhan merahmati aku, ya, maksudnya pada hari aku dilahirkan, diwafatkan, dan dibangkitkan. Nah, jadi gini, Betul kan? ya semoga maksudnya dan kesejahteraan semoga Ya. dilimpahkan kepadaku, Ya. maksudnya Isa. Iya. Pada hari aku dilahirkan, Iya. pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan Ya. dan hidup kembali. Iya. Iya. Oke. Apakah Bapak tahu timeline ayat itu? Saya tidak tahu timeline. Saya bertanya ini, Hmm. katanya kan digantikan Hmm. dengan orang lain. Hmm. Tapi di ayat lain di Al-Quran di Mhm. IS ini Mhm. yang 1933 ini Mhm. jelas katakan dia akan lahir, mati dan dia akan bangkit kembali. Hmm. Bapak tolong perhatikan kalimatnya. Hmm. Dan semoga saya diberikan atau kesejahteraan bagiku pada saat aku dilahirkan, Ya, pada saat aku diwafatkan, ya, dan pada saat aku dibangkitkan dan hidup dan kembali. hidup kembali. Ya. Ya. Bapak harus tahu dilahirkan kapan? Dia dilahirkan ketika dia dilahirkan dari ibunya Maryam. Ya. Diwafatkannya kapan? Sudah dia 33 tahun Nah, bukan. umurnya. Bukan. Maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan diwafatkan itu adalah nanti ketika dia datang kembali. Ya, ini adalah tradisi. Ini tradisi Islam nih ya, tafsirnya. Ketika nanti, Oke. nah ini tradisinya Islam, tafsirnya. Mhm. Ketika nanti Nabi Isa datang kembali yang kedua kali, Ya. dia akan hidup di bumi selama sekian tahun. Ada yang bilang 7 tahun. Kemudian dia baru wafat. Setelah dia wafat, nanti pada hari kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan, termasuk Nabi Isa. Itulah doa. Itulah doanya Nabi Isa, supaya dia diberikan kesejahteraan pada saat dia dilahirkan, pada saat dia diwafatkan, nanti setelah dia datang kembali, dan dibangkitkan dan hidup kembali nanti pada saat hari kebangkitan. Oke, kalau begitu ya, Nah, saya potong Pak. sedikit. ya. Sesuai dengan sejarah, saya tak tahu itu siapa yang penulisnya. Mhm. Jadi Yesus itu betul-betul mati. Ada yang catat, Menurut siapa? right? Yeah. He's dead. Yeah, for 3 days. Yes. Yeah. And then is that any history? Well, there is evidence like the Shroud of Turin. Yeah. Turin is hoax. No, it's not a hoax, bro. You have to It's a look hoax. at. No, it's not. It's not. It's from the 14th century. No. Okay, fine. You can check. Yeah, I already checked. I saw everything. Mhm. Apparently, they did more research into this, and Mhm. apparently it matches the first century because back then, during the time of history, Mhm. they had to repair some fabric. So the Mhm. scientists who were identifying the thing
happened to be in the 14th century angle, it actually matches the description back in the first century. That after date. that report is from the Christianity, but from the neutral group of the researcher, that is that linen, that cloth, coming from the 14th century. Well, that's like outdated sources. Newer sources says When? the first century. When? Let me see if I can figure this out, because I know it's a little murky when you're finding evidence back then, but I just don't have any. Tapi saya mau langsung jawaban saya dulu ya, Iya, iya, Pak iya. Herman ya. Jadi tadi ayat Quran surat Maryam ayat ke-33 itu adalah doa daripada Nabi Isa alaihissalam ketika dia masih bayi, Pak. Bapak boleh baca dari mulai ayat 28. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih digendong sama ibunya, Maryam ibunya dituduh berzina sama kaum Yahudi karena dia punya anak tanpa suami. Ya, Itu sebentar, makanya- Pak, sebentar, ya. Setelah itu, kaum Yahudi kan bertanya, memanggil Maryam dengan sebutan, Ya Ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, bapamu bukan orang yang buruk perangai, ibumu bukan seorang pezina. Bapak tolong buka, silakan dari mulai ayat 28. Oke, jadi oke. Ya, Kalau ini begitu- jawaban saya belum lengkap nih, Pak. Iya, oke. Oke. Setelah itu, Maryam menunjuk kepada anaknya di depan orang Yahudi itu. Dia menunjuk anaknya, yang masih bayi ini. Orang Yahudi bertanya, maksudmu apa? Apakah kami harus berbicara kepada anakmu yang masih bayi itu di pangkuan kamu? Iya. Kemudian Nabi Isa alaihissalam masih bayi, bicara Pak, berbicara ya di ayat ke-30-nya. Qala ini Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku diberikan kitab Injil maksudnya. Wajah alani nabiya dan dia Allah menjadikan aku seorang nabi. Jadi itu perkataan Nabi Isa ketika dia masih bayi. Baru lanjut sampai ke ayat ke-33, dia berdoa bahwa semoga aku diberikan kesejahteraan ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku bangkit kembali dan hidup kembali. Itu sama dengan kalau Bapak mau buka Quran surat Maryam ayat 15. Tolong dibuka, Pak. Pertanyaan saya dulu. Tadi kan Bapak bilang Maria ini saudaranya Harun. Ya, Betul. nah itu nanti dulu Pak, nanti saya bahas, nanti saya jawab. Tapi maksud saya, Bapak tolong buka Quran surat Al-15, bahwa Saya Quran nggak punya Quran. Oh, ada na wifi. boleh, boleh. Oke, oke. Sini saya buka. Iya. Oh, pakai iPad aja bisa. Boleh, boleh. Kita kalau sama-sama baca Quran enak Pak. jadi. Iya, enak. Hmm. Wifi-nya nggak ada juga di sini, Pak. Wifi nggak bisa. Password gitu. Ambil ya. Udah. Nah, udah. Silakan. Oke, tolong buka Quran surat Maryam ayat ke-15. Inggrisnya apa? Mary. Surah Mary, Ya, surah Mary. ayat 15. 15 verse. Oh, Quran Mary is chapter 19, Okay, Quran Verse- Mary 19 verse 15. 1 15. point. Oke. Oh ini juga nggak bisa juga. Tunggu. Nggak ada juga wifi-nya, no internet. No. Nah, masa? Iya. Ya udah HP aja coba kayaknya. Nggak bisa juga. Udah? Coba lagi passwordnya. Maaf. Udah. Masuk, udah. Oke. Atau kalau mau lihat di sini boleh. Surah Mary ayat 19. Ini kalau Bapak Herman mau baca juga boleh. Ayat 15, Pak. Oke, dan Mhm. Tuhan bagi dirinya pada hari lahirnya dan pada hari Itu doa untuk siapa, Pak? Tahu nggak, Pak? pada hari bagi dirinya pada hari lahirnya.
yang berbicara ini siapa? Nah, Bapak harus baca Ini ayat-ayat kan- sebelumnya. Iya kan katanya ini dan kesejahteraan bagi dirinya Ya, pada hari lahirnya. ya. Yang berbicara ini siapa? Oh, but the Quranic verse, however, does not recognize John's full role in appointing the Christ as Savior, contradicting the Christian's mission, John's mission fulfilled in John 1, verse 29. Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. So Oh. there's like a little difference in there, right? No, I mean, maksud saya, doanya sama nggak Pak dengan yang di Quran surat ayat 33 tadi yang surat Maryam? Doanya sama nggak? Itu kan 15. Oh, Surah Maryam is right. And peace be upon him, the Hmm. day he was born, and the day Hmm. he dies, and the day he is raised alive. Ayat berapa? That's Surah Maryam 19:15. 15. Nah, sama nggak dengan ayat yang tadi Pak Herman tanya ayat 33? Nah, Ayat 30. Surah ya. ya. Surah Ar-Rum 33. Maryam. Oh, Maryam. Quran surat 19 ayat 33 dan 15 sama nggak isinya? 1933. Okay, 19. Ya, 1933 Oh, verse. compared to verse 15. Okay. And is this right? And peace be upon him, Yes. the day I was born, the day I die, and the day I am raised Hmm. alive. Sama nggak? With 15? Yes. Sama kan? Ya. Nah, yang ayat 33 itu adalah doanya Nabi Isa alaihissalam, ya. Yang karyanya Nabi Yahya alaihissalam. Jadi kalau Bapak memahami ayat yang ke-33 itu sebagai bukti bahwa Yesus sudah bangkit hidup kembali, apakah ayat 15 ini Nabi Yahya sudah bangkit kembali? Nah, itu maksud saya. Jawabannya ada di ayat 15. So the Quran acknowledges Jesus' death and resurrection. No. The death is later on when Jesus He say after came on life the second later, time. He's saying that he's gonna be arose later. Even when he come, Yes. he's gonna die too. Yes, on Right. earth. On Yeah, earth. but you Yes. see, Yes. me totally, I don't believe that. That's the problem. Yeah. You don't believe or you believe is your problem. Okay. Ya, not my Karena problem. begini. Ah. Manusia yang suci ada nggak? Suci ada. Siapa? Kita bisa bersuci, Pak. Oh nggak bisa Pak. Wait, Kalau kita bersuci, Kita ini manusia berdosa. maksud Bapak suci itu apa? Suci maksudnya itu tidak ada dosa. Itu namanya maksum, Pak, bukan Oke, suci, Pak. Oke, Ya. maksum. Kalau suci, saya ke kamar mandi, saya wudhu, saya suci, Pak. Tapi kalau saya tidak berdosa, itu namanya saya maksum. Beda. Jadi suci ini hanya membersihkan diri suci. Iya. Iya. Maksum itu Bersih. Tidak berdosa. oke. Jadi ada nggak manusia maksum? Tidak berdosa. Ada banyak, Pak. Nabi Muhammad SAW maksum. Nabi Yesus maksum. Nabi-nabi sebelumnya maksum. Maksum artinya. Maksum itu artinya terbebas dari dosa. He's saying Muhammad is like No, maximum. holy. Oh, holy. Maksum tidak berdosa. David dosa, Di Bible, di Quran tidak ada. Muhammad nggak berdosa. tapi Tidak. but that's a fallacy. You're doing appeal to authority. You need to find evidence outside. Okay, you please find Huh? the sin of David in Islam. In Islam, but that's appealing to authority. It's circular reasoning. You got to find sources No, no. outside of the book too. Out of the book, which book? Bible or Quran? Historical, archaeological. Okay, oral you can traditions. please find me the proof that David sinned outside the Quran and Bible. outside of the Quran and the Bible. Yes. Or word of mouth from the Talmud too. You know. Do you know that David have adultery with Yes. Bathsheba? Yeah. 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 That is only in the Bible. Outside the Bible, you can find? Can you find? Because karena disitulah yang itu di apa namanya itu ya perjanjian Lama. Torah itu kan Iya. di situ memang kan itu. Iya. Bible itu kan. Iya. Nggak mungkin ada di tempat lain. Makanya, kalau karena Bible itu yang menulis semua. Mm-mm. Kadang-kadang dia waktu dia raja, Mhm. yang lain-lainnya kayak itu kan ditulis semua kan. Iya. Di situ kita dapat. Betul. Maka itu, kalau tadi David minta bukti di luar Bible, saya pengen lihat, tidak ada. Well, the only non-biblical this inscription mentioning it's just the house of David is the Tel Dan Still 9th century Ya, BC. itu adalah tradition dari Jewish.
Ya, itu ada di sini. Iya betul. Ya. Tradition Jewish. Tapi sebentar, kita selesaikan satu-satu ya, Pak ya. Tadi yang surat Maryam ayat 33 sudah paham. Masalah Bapak percaya Yesus diangkat atau tidak, Oke. itu urusan lain, Pak. Oke, tapi tadi ke apa bilang itu Maryam itu saudaranya Harun itu Nah, saya jelaskan. Tapi yang ayat 33 Bapak sudah paham. maksudnya paham. Maksudnya paham itu bahwa itu baru doa, dan itu wafat dan bangkit itu nanti ketika Nabi Isa datang kembali. Bukan Nabi Isa disalib terus bangkit, kan enggak, bukan gitu. Nah, itulah makanya aku bilang di sini kita tidak bertentangan karena yang sejarah juga menulis itu ada zaman Roman itu kan dia yang ini kan. Siapa? Tacitus? Flavianus? Coba dulu. Siapa? Can you find that in history that Oke. Roman Oh, I think I know. history that Jesus Oke, karena itu died. masih Secular? Ya. karena itu masih dispute, Pak. Itu masih dispute, ya. Jadi kalau Bapak bilang di luar Bible, yang bilang Yesus tidak disalib ada nggak, Pak? Tahu saya nggak ada. Ini ada nih, Pak. Siapa dia? Nah, ini adalah kelompok Kristen juga namanya. Namanya Kristen kelompok Basilidean. Kristen ini banyak Pak, karena begini. Saya tahu banyak. Itu tuh, Pak, segitu banyak tuh. Karena begini nih, yang itu Injil Barnabas itu pun Kristen juga. Bukan, Pak. Yang mana dulu yang masuk Bapak Barnabas? Ada 3 nih, Pak. Ada 3. Yang ada Injil Barnabas itu. Ada 3, Pak. Oke. Acts of Barnabas, Epistle of Barnabas, atau Gospel of Barnabas. Oh, itu Gnosticism. Ya, yang mana? Yang Bapak maksud Barnabas itu yang mana? Ya. Kalau yang pertama, Acts of Barnabas, ini abad kedua. Kalau yang Epistle of Barnabas, abad kelima. Terbalik. Epistle of Barnabas, abad kedua, punya Kristen. Acts of Barnabas, abad kelima, punya Kristen. Gospel of Barnabas, abad 13, bukan punya Kristen, bukan punya Islam. Kita pun tidak menggunakan Gospel of Barnabas, Pak. Yang bilang nanti Yesus bilang akan ada nabi lagi bernama Ahmad, gitu kan? Iya, terus dia bilang dia juga di Barnabas itu juga dia bilang bahwa Yesus itu kawin, punya anak. Nah, itu Gospel of Barnabas yang ditulis abad 13, Pak. Nah, itu jadi Itu bukan dokumen Kristen, juga itu bukan dokumen Islam. Nah, jadi kita Islam juga tidak pakai, Pak. Nah, itu maksudnya kan. Jadi Karena itu tidak termasuk saya dalam... dapat dari mereka-mereka ini banyak mengatakan seperti itu yang beragama Islam gitu loh. Jadi itu kan, salah, Pak. Itu makanya. salah. Jadi Bapak, tolong jangan lihat Islam dari Muslimnya. Bapak harus lihat Islam dari hukum-hukumnya. Hukumnya Islam ada 4, Pak. Pertama Quran, kedua hadis sahih, ketiga ijma ulama, keempat qiyas. Bapak jangan lari dari sini. Kalau Bapak dengar orang, nonton orang mengatakan ini keluar dari ini, kita tidak terima, Pak. Ini ada dokumen Kristen yang mengatakan Yesus tidak disalib. Dari Kristen. Buku Dari Kristen, sendiri. itu Kristen Basilidean. Kalau tadi Diki bilang Kristen Gnostik, betul. Yeah, ini Gnostic meaning it doesn't the church denies it. Like Yeah, it's not see? really That's- Iya. That's the And it's thing. made- Iya, tapi That's the problem. tapi The church kelompok that- itu ada. Yeah, but Ah, the It church. doesn't mean it's true. That's Enggak. Ini Saya true. tidak bilang itu benar, ya. Gitu. Tapi saya bilang kelompok itu ada dan catatan itu ada. Kalau dia nggak benar ya nggak bisa diikutin. Yeah, itu juga. Kenapa Oh, Bapak nggak bisa, bilang Pak. itu tidak Iya, benar? Bapak udah bilang nggak benar. Iya, saya tidak bilang itu Benar, benar. oke. Tapi tulisan Kenapa itu Bapak ada. Kenapa Pak selalu ditunjukkan ini kalau nggak benar gitu loh, Gini, Pak, Kita saya harus saya menunjukkan itu bukan karena benar, tapi saya menunjukkan bahwa ada kelompok Kristen lain yang mempercayai bahwa Yesus tidak disalib. Bang, kalau bisa- Saya bukan berarti bilang bahwa itu sama dengan Quran, Pak, ya tidak. Makanya, jadi nggak benar. Itu yang berkata seperti ini nggak benar. Itu gitu loh. dianggap Jadi, tidak benar sama Kristen, kenapa? Karena tidak masuk ke dalam Bible. Ini aja Bang, boleh Ah. ngomong aja Inggris karena aku kurang lancar. Oke, Indonesia go saya. ahead, English. Boleh kalau mau ngomong Oke, Inggris, oke, boleh. go. Oke, Oke, you go. ngomong. Kamu bilang Inggris tak? No, go ahead. Kenapa? Aku mau Oke. aku mau dengar. Oke, what's going on? He's saying I don't know. this is not even true, Okay. but he telling us this is the verse that said Not that- worse. There is a scripture belong to the Basilidian Christian Basilidian Christian. who arose in the end of the first century. The Yeah. end of the first Yeah, century. Okay. they flourished in Egypt. Okay. Okay, they believe that Jesus was not crucified. I'm showing that, not to say that that is true. Okay, Yeah. so why you saying if it's not true? I'm For what? showing that. Just- I'm showing just that to show you ada. that there is another Christian
who don't believe that Jesus was crucified. But if you That's look, all. if you look Okay. at the church, the early fathers, the church Mhm. fathers, they rejected this type of scripture because it denies Christ's crucifixion. So that's why the Gospel of John was written, because to reject that, to fight that groups, You're telling me the Gospel of John is to fight. that groups. Was it part of the reason, or is it You know, in Matthew and in Mark, in Luke, Matthew, Mark, Luke? Yeah. who bear the cross to the skull healed? Oh, somebody was helping him, right? Yes. Okay. Who is that? What's the name? I know the Islam has the name. Yeah? No, not in Islam. In the Bible. Oh. In the Bible. God. Simon of Cyrene. Simon of Cyrene. Can you find that Simon of Cyrene in the Gospel of John? Oh no. I Cannot. remember why the Gospel of John is completely different from the other Matthew, Mark, Luke, and John. Uh-huh. We were just saying that John is specifically more talking about how Christ is God. Why do you have to Yeah. believe in him? It's a Yeah. completely different. Yeah. But apart from that, the Gospel of John also written to fight that Basilidian Christian, because in that Basilidian scriptures, Yeah. it mentions the John of Cyrene, which in line with Mark, Matthew, and Luke, but not in the Gospel of John. Yeah. Juga siguro ba ako mau ngomong dia next time. Mau ya. Boleh, Boleh. boleh. Aku Boleh, juga boleh. suruh, Pak. I love theology. I love discussing theology, Islamic, Judaism, Yeah. Christianity. I have the Jews We Bible can- here. The We Talmud. also can discuss. No, Talmud. Tanakh. the Tanakh. Tanakh. We don't base on Talmud, Yeah, because I know. Talmud is not scripture. Yeah, Yeah? It's just like We only base on Tanakh. Tanakh. We can discuss it later. What about the prop? Oh, I What? want to talk to him some more. I have Talk- this is talk to not on it, but what about the prophecies of the coming Messiah in the Tanakh? Okay, let me Ah. prove to you. Do you know where is the Old Testament in the Christians coming from originally? The Old Testament of the where the No, I don't know. oh you don't know? Can you say the question again? Do you know where is the Old Testament in the Christianity coming from? From Uh, Jewish Originally, originally From Jewish from, Bible, uh, right? the That's the- ancient Israelites, yeah. Yeah. Ancient Israelites, Israelites, Israelites. the Hebrew classical Bible, Hebrew right? classical Bible. This one. Wait, is it in Hebrew? Yeah, but this one actually not the real ancient Bible, but this one was taken from the Masoret. Oh, the You know Masoretic text? Yeah, the Masoretic text. Yeah, Masoretic 749. text is actually in line with Tanakh, which is compiled in 450 BCE. Okay, BCE, yeah, almost 500 years before Christ. Mhm. And in year 270, that Tanakh was translated from Hebrew to Greek, become Septuagint. This one. Yes. I will show you how they changed the word in this particular Septuagint. Oh, well, I am studying Hebrew and Greek too. Very good. Yeah. I believe you know. Well, You not can really, but you can please open Isaiah 7:14. Isaiah chapter 7:14. This Yes. is Numbers. Isaiah. So you can read Hebrew. No, not really. I was studying it, but now I forgot. But Okay. The only Hebrew word I know is Bereshit. Okay. Yeah, Bereshit you is can- the Genesis 1:1. Genesis 1:1. Okay. Hold on. Isaiah chapter. Isaiah 7:14. Oh, Isaiah chapter 7:14. Mhm. Which one? This one, the pink one? Yes. Okay. Please read. Okay. Therefore, my Lord himself will give you a sign. Behold, the young woman is pregnant and Okay. will bear a son, and she will name him Emmanuel. Okay. meaning God with us. Now I open you the same Isaiah 7:14 from the Christian translation, Which KJV. KJV? Yeah. You want KJV or Is it- NIV or RSV? I also have another one. What about the Orthodox one? Orthodox I have. Oh, this guy knows it. He knows that wrong way. This one? Yeah, I own the same exact Okay. Bible. Here's Isaiah chapter 7, verse 14. Yes. Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Okay. Yeah. In that verse, in the Jewish one, is that virgin or young woman? Behold, the young woman is Okay. pregnant. In the KJV, young woman or virgin? Behold, the virgin shall conceive.
Is it the same, young woman and virgin? By logic, no. Okay, good. I like that. How come from the young woman become virgin? You must know that. Yeah, I should, man. This is Yeah. insightful. This is knowledge. Yeah. See, in the Orthodox also virgin. You're gonna make me do a lot of homework tonight. Of course, Hold on. of course. 7, what was it? 7 what? 14. 14? Yeah. Therefore, the Lord will himself will give you a sign. Behold, Yeah. the virgin shall conceive and Yeah. bear a son. Okay. You should call his name Emmanuel. Okay, if you say that you learn Greek, yeah, Yeah. what is the Greek wait, word? Not really, but can you say it? Okay, what is the Greek word for virgin? What is it? You don't know. No. Parthenos. Parthenos. Okay. Parthenos. Do you know the Greek word for young woman? What is it? Neanis. Neanis. Do you know the Hebrew word for young woman? No. Alma. Alma. Do you know the Hebrew word for virgin? Betula. Okay, so there is a difference. Yeah, in Hebrew, young woman is Alma, virgin is Betula. In Greek, virgin is Parthenos, young woman is Neanis. Yeah, in that verse, the Hebrew Bible, the word young woman was translated from the word Alma. Was this also in the Dead Sea Scrolls too? Yes. Yeah, so Gotta see more of this. we read it Ha Alma, the young woman. Oh, okay. Ha is the definite article. Okay, I will show you here. Do you know where is the Septuagint finalized by Christians? You wow. can check. When was the Septuagint finalized by Christians? Oh no, wait. Okay, you can type Hesychius. The Jesuits, right? No, Jesuits? no. Okay. Hesychius is the church father. Which one? He rendered the Septuagint and then become his version, and then only his version used by Jerome for the Vulgate. Oh, okay. Okay, and then from Vulgate, the Christian translate to German, English, Dutch, and so on. Okay, Isaiah 7. Here. This is the Isaiah 7. Oh, this is Greek. Wow. Yes, 14. What is the word for the virgin? Parthenos. Parthenos. Okay, yeah, Parthenos. And then I Parthenos. will show you. You can open in the KJV. Exodus 2, verse 8. Exodus. The book of Exodus, verses 2. Okay. Yeah. Can you And please- Pharaoh's daughter said her, "Go." So the maiden went and called the child's mother. Maiden, yeah? Yeah. Maiden. You can see here. The same word become The what? young woman. It says se Neanis, the young woman. Okay, so the Okay. woman. Okay, this one just says the woman. Maiden. Oh, the maiden. Yeah. Yeah. So here, the problem comes from here. Here, using the young woman comes from the word ha alma. For the virgin, the Hebrew word is betula. Here, the word also ha alma. They rendered into young woman. Okay. But why in Isaiah 7:14 they rendered Parthenos? There is a question. You know what I mean? Yeah. Why? Because Matthew chapter 1 verse 23. 1 verse 23, Matthew. Mau ngerti nggak? Argi ngerti nggak? Saya suka kalau Diki udah tahu. Dia belajar. Kalau Diki nggak tahu saya susah. Iya, emang Lama. susah. Tapi kalau sudah tahu pasti cepat. Sekarang open Matthew verse 23. On the first page. 23, No, right? no, no. First. Matthew Oh, first. verse 23, sorry. On the first page. On the first page. Ah, the red Behold, the one. virgin shall be child. Okay. Shall be with child and bear a son, and they Okay. shall call. Okay, this is not, something's off. Then. Why virgin? Why virgin? But the Ah. Tanakh says Young woman. Ah. What is this Tanakh? What
Which Tanakh is this originated from? This is Stone edition. This is actually from the Masoretic text, which in line with the first Tanakh. Okay. Ah. Alright. This is first example for Diki, ya. Yeah. Why Matthew rendered as virgin? Because he quoted from here, from Septuagint, Septuagint. not from Tanakh. Oh. Young woman's gotta be virgin. Not all, Pak. No, young woman's Not gotta be all, virgin. Not Yang all, Pak. Banyak young woman udah nggak virgin. The old woman's Because- not gonna be virgin. Because in Hebrew, they know the word virgin is not not Alma, but Betula. Got it. Okay, for sample. Now open Isaiah 9, verse 6. Isaiah chapter 9, 9, verse 6. verse 6, yes. Okay. Ah, okay. This is upon the one with greatness or the one that's in red? No. This 5, one. right? 9 verse 5. Oh, yeah. Okay, for a child Yeah. has been born to us. Hmm. What is Isaiah? Okay, for a child has been born to us, a son Mm. has been given to us, and the dominion will rest on his shoulder. Okay. The wondrous advisor, mighty God, eternal Father called Hezekiah, named Okay. Shalom, Prince of Peace. Okay, now you please open or read the Christian render. For unto us a child is born, unto us a son is given, Hmm. and the government will be upon his shoulder. Hmm. And his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Hmm. Okay, so please compare that two translations. Is that 100% the same or not? Well, for a child, for unto us, for a Mhm. child has been born, has been given to us, unto us a son. Wonderful Counselor, Wondrous Advisor. Wondrous Mighty God. advisor, wondrous counselor is the same. Yeah. Mighty God, Everlasting, Eternal. Mighty God. Yeah, Mighty God. He's mighty God. Mighty God. That's Yeah. it. To me, Eternal that's Father, Everlasting Father. Okay. Mm-hmm. Prince of Peace. it. See? Yeah. Can Prince you of find the Peace, difference? They're Mighty God. he said, for unto us a child and for a child, right? Is that the Mm. difference? Okay. No, there is no difference. Same meaning. Then second it's second like- sentence. Oh, you're saying for a child has been born to us, but this one says unto a son is given. Okay, this is same. Same Then one, okay. second phrase. Okay, a son has been given to us, and the dominion will rest on his shoulder on the Tanakh, and unto a son is given, and the government will be upon his shoulder. That is the same. Okay. Then And his name, uh-huh. What do we call And his wonderful? name. And Whose his name? name. Whose name? well, this one in the The child name. child, name, right? Yeah. In Tanakh, can you find his name? The child name? There's no name yet. No name probably. yet. Yeah. The name is when during See, marriage. the difference is like this. You understand? In Christian, the child is given to us. The son is the dominion will rest on his shoulder. Okay, this is all the same. This is not yet all no Jesus name yet. But the Jesus' difference is like name, this. Jesus name coming Wait, when Pak. Wait, Pak. wait. I will Let him explain know. the difference. Yes, Yeah. In Christians, they say and his name. So his name means the child name, Yeah. right? Correct. his Yeah. name, yeah. The child name will have 4 titles: Wondrous Advisor, Mighty God, Yeah. Eternal Father, yeah. Prince of Peace. Yeah. But in Tanakh, Mhm. there is no his name. Only what? Yeah, there is no his name. Suddenly, there are 3 titles: the Wondrous Advisor, Advisor, Mighty God, Yeah. Eternal Father. Hold that child. Prince Peace. Who's the child? Call the child as one title, Prince of Peace. Who is the child? Should be Jesus. It can be. No. In Tanakh, there is no Jesus. Yes. In Yeah, of Tanakh, course, in Tanakh, Wait, no wait, Jesus wait. here. You understand what? of course, here. Jesus. Here is the Wow. commentary. This For wondrous this. salvation took place in the days of the I'm child not of gonna give the Ahaz, name yet. Here. the righteous king Hezekiah, whom God, Mm. the wondrous advisor, mighty God, eternal Here. Continued here. Father called Prince of Peace. So the difference is Christians give that child 4 titles. In Jewish Tanakh, there are 3 titles. Call the child with 1 title. Okay. Yes. That child is Yeah. King Hezekiah. Okay. That is the Yeah. difference. I think to me it doesn't matter because you have no name yet. Because when angel come to Mary, you're gonna have child and name it Jesus. That's what Jesus come. His name here is not gonna be his The name. problem is, Pak It's- Herman, the yeah. problem is
Christianity rendered the Jewish scriptures using their theology. Yeah, but this is what do you call this? This is prediction, right? Masterpiece. You say, right? Mighty God. This is still prediction. When an angel come to Mary, that's what it comes so up. He say, okay, when you have children, you name it Jesus. Ah, Yeshua HaMashiach. okay, so Right? the problem comes from here, sir. The Jewish has the Tanakh, and then by 70 CE, yeah, the Jewish split apart. One goes with the rabbinic Jewish, Rabbinic. and the other one goes with the Christian. Messianic Jewish. Yeah, not Messianic Messianic. Jewish. Yeah, Okay, yeah, you can yeah. say Messianic Yeah, Jewish. but Okay, it's not really. Yeah. but the not different, not 100% same. Yeah, but this is, I call it Christianity. Yeah, so the basic scripture, the first scripture is Tanakh, not the Christian scripture, right? Yeah, the Tanakh. After the Christian changed the translation in Septuagint by Origen, also by Acesius, and then the third by Hesisius, then only this Septuagint talks about Jesus. Only After rendered, yeah, after they changed the translations, only then this Septuagint talks about Jesus. Before that, there is no Jesus. The problem is, Before mana ini? yang mana ini? Jadi, Sebelum apa maksudnya? jadi gini, Pak. Nggak ada Yesus. itu? jadi gini, Ya. Tanakh itu Ya. disusun tahun 450 Ya. sebelum Masehi. Ya, betul. 450 sebelum ada Yesus. Oke. Tahun 270 sebelum Masehi, Ya. terjemahan bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani oleh Raja Ptolemy II di Mesir, Pak. Oke. Menjadi kitab Septuaginta. Oke. Septuaginta ini beredar terus sampai Yesus lahir, sampai Yesus tidak ada, bahkan sampai abad kedua, ketiga, keempat, terjemahannya diubah-ubah sama Kristen, Pak. Yang rubah siapa? Origen, Acesius, dan Iya, Hesisius. terjemahannya contoh seperti apa? Itu tadi yang Yesaya 7:14, yang woman jadi virgin. Oh, itu hanya bahasa. Tapi kan beda makna, Pak. Wait. artinya. Let him talk. Oke. I'm gonna remember this. Yeah. I'm gonna do some Biar research. TikTok Yeah. And you want to talk Yeah. some other time, like Yes. maybe like some summer. Of course, anytime. Yeah, perfect. Okay, Yeah. yeah. Okay, anytime you can contact You my can admin. talk to him. Really? Kalau Papa later. Because I know Yes, my dad has faith, but theology is actually really important. Yes, I know. yes, yes. Theology also It's used okay, our you wanna mind. learn. Yeah. Good. You have Ya. to know. You have to know about Jadi, this. sebentar Pak, saya lanjutin. Jadi, setelah ini terjemahannya dirubah oleh Kristen, contoh seperti tadi Yesaya 96, Lain-lain. ya, terjemahnya beda, barulah kitab Septuaginta ini seolah-olah berbicara tentang Yesus di Perjanjian Baru. Seolah-olah. Setelah terjemahnya dirubah. Tapi sebelum dirubah menjadi Tanakh, menurut orang-orang Yahudi yang menyusun itu, tidak ada nubuat untuk Yesus. Satu pun tidak ada. No is no prophesy about Jesus. Well, I mean, I know, but Say no prophesy. I know, but we gotta understand. But the Tanakh is what leads to Christ. What he says young woman. and- Okay. Since you speak English very well, Yeah. I will also use this verse. Sorry. Genesis 1:1, Bereshit. In the beginning, Yeah, God in the created beginning. the heavens and the earth. Yes, and then In the beginning, God. ah, Oh, wait. In the beginning of God's creating the heavens and the earth, Mm. when the earth was astonishingly empty with darkness upon the surface of the Mm. deep, and the divine presence hovered upon the surface of the waters, Mm. God said, "Let there be light," and there was light. okay, please compare with KJV. In the beginning, God created the heavens and the earth. Mm. The earth was without form and void, and darkness was on the face Mm. of the deep. And the Spirit of God was hovering over the face of the Mm. waters. And God said, Mm. "Let there be light." There was light. The question is, It's completely different. yes, you know, Well, now I got to start learning Hebrew, man. There's gonna be a lot of talk. Hebrew also have their own language, yeah. But Christianity read Hebrew with Christian lenses, you know. I have Christian a theology. question. My mom told me you have a son that is also Catholic. Is that Yes, correct? Christian, not Catholic. Oh, a Christian. I have 3 sons. 2 of them still Christians. One of them become Muslim now already. Oh, 2 still Christians, and I cannot make them Muslim. I don't want. is it okay if I like talk to them? I actually want to know what's going on. For what? They Like don't they're study not- like you. They don't study like They you. really don't study No. like my friends then. They're just Christian without no Yes, explanation. yes. Why they still Christian? Because
their mom protect them. Oh no. Not- I'm not to like that. discuss I with don't me. care what Ah. she thinks. I don't care what he thinks. I Yeah. want to know the truth. Yeah, that's the case happened to my two sons because my ex-wife covered them. Okay. She asked them not to discuss the religion with me. That seems, it's like an opposite family here. It's inverted. For me, it's her, but for you, it's, Yeah. it's hers. But finally, I divorced my ex-wife. Oh, okay. Let's continue. Yeah. Yeah, that is a different, right? Yeah. Okay, so now do you know Genesis verse 26 on the same page? Oh, on the same page. Yeah, Okay. verse 26. Maybe this one. 26. This is 23. I think. Oh, it's the second sorry. page, yeah. 26 Right, is right here. here, yeah. Okay. And then God said, "Let us make man in our image." How After do our- Christians see the let us? How do you see us? Who is us? Who are us? Well, Trinity. I'm going to say this because in terms of like, in Christian understanding, that's a good word because not many people believe this. They're talking about Father, Son, and the Holy Ghost. That's Holy right. Spirit, yes. That's correct. That is Christian theology, right? Yeah, it's Christian That theology. word us, that is connoted to Father, the Word, and the Holy Ghost, right? The Word and the Holy Ghost. Yeah. Please read this. Targum Yonasan paraphrases. And God said, the ministering angels who had been created on the second day of creation of the world, let us make man. Who interpreted this? That Jonathan is the rabbi of Jews. Targum Yonasan. Yes. What's his English name? Jonathan. Just Jonathan His Targum? name is Jonathan. Okay. So what I'm saying is, when they say ministering angels, it's actually in line with Islam. In Islam, we also in Quran, we use the word nahnu, we. No. Yeah. Okay. We, yeah. We, let's say we send down the Quran. Okay. Why we? How many are we? Yeah. Right? Yeah. People also ask, why Quran use the word we? That we is actually plural majestic. Yeah. Our ulama, our scholars say that we, when God making something or doing something, when he use word we, that means he used with the ministering angels. Same with that. And what he paraphrased Yonasan Targum. Okay. I can prove you in the Psalm chapter 82, verse 1. Kok bisa lupa saya? 82, verse 1. Okay. Until verse... All of it? Huh? All No. of it? Oh, just 1 and 2. 1 and 2. Oh. God stands in the congregation of the mighty. What is congregation of mighty? Like his throne? Ministering Oh, angels. okay. In the congregation of the mighty. Okay. He judges Yeah. among the gods. You cannot make the congregation mighty with the ministering angel and with Trinity. It's not the same. How long will you judge justly and show partiality to the wicked? In heaven? Different with Trinity. Also, when you say, or Christianity say, there is Trinity in the Old Testament, please read Genesis 18 verse 1. 18 verse 1? Ah. Yeah. Okay. Genesis, Genesis. on the first book. Pelan-pelan ako. Sorry. Chapter 18. Verse 1. Chapter 18 verse 1. I think I remember. I don't really remember. It's really hard to do. Okay, verse 1. Then the Lord appeared to him by the terebinth trees of Mamre, and as he was sitting in the tent door in the heat of the day. So he lifted his eyes and looked, and behold, 3 men were standing by him. And when he saw, oh, I know about this. Yeah, a lot of people say it's, well, yeah, Trinity. either the Trinity or Yes. actual angels. They really don't know. Jewish say there is angels, Michael, Raphael, and then Gabriel. another one, Gabriel. Yeah. This based on the Jewish. But Christianity read this using the Christian theology, and they say there is Trinity. Well, what about the angel of the Lord? You know Why? about that, right? Yes. They said that's God Himself, Who? the angel of the Lord. Oh,
That is only how the ancient people called. The God, Yeah. right? Yes. For example, Remember Jacob, the wrestling? You know Hagar, the Hagar. mother, Hagar, Yeah. the mother of Ismail. Yeah. When the angel came to her, she called the angel by what? God. Lord. Ah, Yeah. That's one. That Yeah, is yeah. how the ancient people call the the metaphysics. You are aware that in the Christian theology they say that the angel of the Lord is Jesus. You have heard of it? Something is I heard about that one Okay, time, okay. but that is not popular. What do you, Not popular. In Christianity, it is. No. Not all the domination of Christians. Oh Not yeah, all. a lot of denominations. Yes, certain Yeah, denominations. denominations. Yeah. Okay. Yes. Something like that. Yeah. So now, do you know 1 John 5:7? 1 John, 1 John or John? First John. The Apostle John, Yes. right? Not the Gospel. Yes, Okay. correct. The apostle. 1 John what? Yes, 1 John Five. chapter 5, verse 7. 1 John Ah. chapter 5. 5. Yeah. Oh wait. There's John. Oh,